kumakanta yun? Tignan nyo. I like a bad fight you. And the bad king and the waking up and the manly on love. And the wonderful and the wonderful and the la la la. This is the fight. Yan kami lahat, nakabiyak kami. Yes. Yak. Ano daw? Magkakamukha kami. Yan, naka-aircon kami. Yan o. Lamig. Yaka. Tapos sa electric fan. Ayan o, mixer. Ayan yung aircon namin. Mahangin guys, yung lumahangin yung Tara na, magbilang aming sampay. Tsaka yung aircon namin. Ayan. Huy, wag mong bubuksan. Magagapas ang lamig. Ayan guys. Ayan o. Pinakamakugit na kayo. Binubuksan yung bintana. Alam, nagagabas yung lamig. Ayan o. Ayan. Pag nasa school yan na gustong magago. Unang Eh, magtuyo na. ayaw mo nang unahin. Tuyo na nga. Ayaw mo nang unahin yung Uy, ikaw na din na magawa. Dahil bigla akong lalabas. Ayaw matiris. Ayan guys, yung Hey, me, baby. ayan guys, nagbablog kami. John Alexis. Oh guys, Ayun guys, nag-vlog. shoutout nga pala to sa kapatid ko. Nag-vlog din sila. And guys, tatapat tayo sa aircon. Guys, alam nyo ba? Paano nasa potato yun? Naka-vlog And guys, nakablog kaming Uy, naigaw lahat. mo!